Ya pa. Ton. Hello guys! Ipanik kami sa van. Dalawa. Nakuyog gani ako. Nakuyog lagi to. Zali kami. Ipanik na kami. Kami twin. And please subscribe. Tapos, nipanik kami. Ang zali, lubog na suba. Look. Zone pa, wasa, zone. Zone, takuhayas. Napatay. Ano bunso? Oo, diba? Tapos, zali din ini. Lubugin suba, tapos zaton din ni pating. Tayo, munag na ako guys. Zali na, munag na ako. Batchat. Wah! Deh. Madiba doon din ito. Tama na. Dala kami. And tapos, nipanik ako. Wow. Huy, huy. Mahal na ako. Yeah. Okay. Okay, guys. Okay. Wow. So, isa na kambal. Na yan si... Nasa alajay ako. Is 6 old. I told you, may kabay man na climbers. Tapos, sa aton kami pagtan, ako na hayas. Nakapatay, nadudo. Sana, napanik ako. Yan lagi na kinahayas. Bye-bye guys! Goodbye sa future! Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.